सांग मैंने चलतु गाँ भीतर को जीवा आ गाँ भीतर देखा केमती कौन घर गुड़ारे कुआ पत्थर माड़ मारी देखा टे आबे तो पैसा पत्र मिल जाए गोटे गोटे घर तिरपाल दे देइछंती आ कम बेसी टंका मिली बेसी तो टंका मिली ना आ गछगार भी पत्र गोटे भी नथिला आ चलतु मु देखदेवी गोटे दुईटा घर केमती कुआ पत्थर पड़ा भी एजबेस्टार गुड़ा पूरा भांगी पड़ी आउ गोटे गोटे जगार तिरपाल दे जाइछंती गोटे गोटे जगार सेमती ही पड़ी चलतु जीवा देखिपे सांग मैंने एवं गछटर पतर बाहरी जाइए गोटे भी पत्र थिला ना जगार गछगार यहाँ से गाँटा गोटे सांग मैंने एजबेस्टार दे देइछंती केसरगाड़िया ग्राम देखिपे सांग मैंने घर तैयारी चलती सब कुआ पत्थर माड़ होता घर भीतर देखिपे सांग मैंने आंब गचे गोटे पतर ना देखिपे आम पटे तो बहुत आंब हेले एपटे आंब ही ना देखो तो पूरा आंब गचर एवं पतर बाहर गोटे दुईटा पूरा कुआ पत्थर माड़ मारिक पूरा ये कर देसी तो फाइनाली सांग मु घर को पहुँची आसी केसर गाड़ियार एबे भी लोक मैंने बहुत दुखर रोचंती।
ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ ବି ଅଧା ହେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଆମ ପଟେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଯେ ଆମ ପଟେ ସେମିତି କୁଆପଥର ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେପଟେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ପଟେ ଟିକେ କମ୍, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଡ଼େ, ଛୋଟ ଛୋଟ, ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଠିକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ହି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ ଦେଖିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି।